बंधु माने मो चैनल को स्वागत। प्रथम ब्लॉग को मोर स्वागत। आपण मैंने मो जीवन रे एमिति जोड़ी ही थांतु मो दिन केमिति कटुची मो ब्लॉग माध्यम मु कहबी। नुआ की चैनल खोलची आपण को सकाळ उठिली फूल पे जाइतली आ भितरे ये सांग माने कहबे ए हळदिया फूल को आपण गाडे कोन कहउछंदी आम आडे तो कोन कहउछंदी ठीक से जानिनी किंतु तोळी के आनिची ठाकुर पूजा करूची तो करिया पड़ो आ तो कॉलोनी भितर किसी फूल ना तो देखिपे तापरे काम दाम सब सारिकी मो नित्यकर्म सारिकी ठाकुर पूजाटा करी। ठाकुर पूजा कि सुंदर आंक मान दुनिया रे कौन सत कौन सुंदर किछि ना ये ही आमर गतिविधि ये ही आमर मुक्ति दिनटा आरंभ आंकरी पाखर हुए आंकरी पाखर ही शेष हुए। तो देखो दिनटा केमिति कटुची रोसे चलची देखिपे आलू भेंडी काटिकी रखी भाजी आ पुओ पे सिजा बसई आउ डाली करची एथरे भात अच्छी भात डाली भजा श्रावण मास चलची साधा तो कौन करी ये क्षीर टे गरम कर रखी ये जड़े कि ओडिया आमर जाइए ओडिशा जगन्नाथ प्रसाद आ रखी मुझे पाई मो कौटे पाइबे आ स्वामी आसिले से पाइबे आ रखी चलतु टाइम तो आसिक होगला बोधे 11:30 11:30 है सीजा करदे सी बांफ गला बेलू मु भजाटा करदे मो पुओ खाइब पुओ सेपटे खेलुची मुझे कटाकटी करदे भजाटा करी आ चलतु भजा कला बेलू देखिए चलतु भजा करदे तापर देखिए भजाटा घोड़े दवा चलते देखिए हम पु कौन कर सी आसी मुझे शोली सी शोला मुझे उठिक गली रोसे घर को सी मो पछ जाइए मत जो बाडेली आस बस खेलुच बेलून गोटे नली दीद सका लाइन ना लाइन टा बेसी प्रोब्लेम हो सका लाइन ना पुआटा हैरान कर नली देदेबा नली देदेले सी खाइब छोट पिला धरिकी बाहर रहा एका सहज ना ये तो ड्यूटी चलीगले ड्यूटी गलापर एका पिला धरिकी रहा तो काठिकर पाठ पिला धरिकी रोषे सारिकी कम करके गाधे खुआई एमती कला टाइम जाऊँगी तो मत ठीक से भिडटा शूटिंग करा टाइम भी होनी केत कहली शूटिंग करुँचे आपण मो चैनल शॉर्ट वीडियो पकाऊँ शॉर्ट वीडियो देखी पारे शॉर्ट वीडियो ठाकुर वीडियो रखी तो प्लीज सब्सक्राइब करूँ सब्सक्राइब करके बेल आइकनटा ये कले मोर नोटिफिकेशनटा आपण पाक जापर तो आप सब्सक्राइब करूँ मो चैनल जो मैंने देखुं मुझे सांगे जोड़ी हो पारि आप मो सांगे जोड़ी हो पारि मो भल मंद सुख दुखर जीवन आपड़ भी जापर भजाटा ये बसईदेली तो भजा हेल्ले पुओ खाइब ता सीजाटा शीतल करदे बजार आसूची प्रत्येक बड़ी रविवार मार्केट हो लंकार लंकार कौन हम कंचा लंकार मुझे सुखे दूसरी लंका पाची जाऊँगी सुखे दूसरी आटे सुखिला लंका फुटाफुटी करदे आपको आज खरारे पकईनी खरारे पकाउली आपको आज खरारे पकईनी तो जीवा खरा जहाँ भी टिके होची पकई दे आसवा सुखी जीव पकई दे आस चलतु भजाटा मोटामोटी अधा भाग होगला घोड़े दे घोड़े सीम करदे जीवा लंका सुखी दे फास्ट आसवा चलतु जीवा पुओ पुओ जीवु आ घर बाहरटा बिल्डिंग बाहर आमर कि सुखे लंकाटा को ये सुखेदवा कि पानी छाड़गले तो घर को नब पिंपुड़ी गुड़ाक ये
ପାଣି ଛାଡ଼ିଗଲେ ଗୋଟେ ବେଳକୁ ନେଇଯିବା ତ ଆମ ବାହାର ଏ ବାହାର ପଟ ମୋ ପୁଅ ଏଠି ଖେଳୁଛି ଚାଲ ନଳି ଦେଇଛି ଖାଉଛି ସେ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ କି ହଁ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଅଛି କି ପିଲାକୁ ନେଇ ବାହାରେ ଅଛି ଭଲରେ ଥିବ ଆଜ୍ଞା ପିଲାକୁ ଧରିକି ଯିଏ ବାହାରେ ଅଛି ସେ ମାଆକୁ ପଚାରିବ ତାର କେତେ ଦୁଃଖ ମାନେ ଠିକ୍ ସେ ଖାଇପାରୁନଥିବ ନା ଠିକ୍ ସେ ଶୋଇପାରୁନଥିବ ନିଜ କାମ ବି ନିଜେ କରିବାକୁ ହେଲେ 5 ମିନିଟ୍ ଜାଗାରେ 1 ମିନିଟ୍ରେ ସାରିକି ଆସୁଥିବ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାହାରେ ଥିବା ପିଲାକୁ ଧରିକି ଗୋଟେ ମାଆର କଥା ଲୋକ ଯିଏ ଭାବୁଥିବ ଯିଏ କହୁଥିବ ସିଏ କହୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ମୋ ପୁଅର ସିଝାଟାକୁ ସିଝେଇଦେବା ଶୀତଳେଇ ଦେବା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ସେ ଖାଇବ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 12ଟା ହେଇଯିବ ଇଏ ମୋ ପୁଅର ଚାର୍ଜ ଫ୍ୟାନ୍ ଏ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ ସିଝା ଶୀତଳାଏ ବି ରୋଷେଇ ଘରେ ତ ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରେ ସେତେବେଳେ ଏଇଗୁଟା ଲଗେଇକି ଇଏ ହିଁ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରେ ଗରମରେ ଏତେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଗରମରେ ବୋଧେ ଏଇ ଫ୍ୟାନ୍ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି ରୋଷେଇ ଘରେ ସତ କଥା ତ ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଖୋଲା କଥା କହିବେ କ'ଣ ପାଇଁ କେଉଁ କଥା ଲୁଚେଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜାଟା ପୁରା ଭଲ ସେ ଉଠେଇଛି ମୋ ପୁଅକୁ ନା ସିଝାରେ ଆଳୁ ଭଜା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁରେ ଭେଣ୍ଡି ଯୋଡ଼େ ପକେଇ ଭାଜି ଦେଇଛି ତ ସିଏ ଖାଇବ ଆମେ ବି ଖାଇଦେବୁ ସାଧା ତ ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ହେବ ବସିଯାଅ ଭଜାଟା ମୋଷ୍ଟଲି ହେଇଗଲା ଯିବା ପୁଅ ଗାଧେଇଦେବା ସିଏ ଖାଇବ କରେଣ୍ଟଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଦେଖା ନାହିଁ ହେଇ ସୁଇଟ୍ ଖାଉନି ଛାଡ଼େ ଅଧିକା ମିଠା ବୋଲି ଖାଉନି କ'ଣ ଜିନିଷ ଏଠି ପୁରୀ ଖଜା ଟିକେ ନାକୁ ଦେଇଥିଲି ଭୋଗ ଯେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲା ମୋତେ ମାମା ନେ ବୋଲି ସୁନି ପାମ୍ପୁଡ଼ି ପ୍ୟାକେଟଟାକୁ ଖାଇବ ବୋଲି ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଉଛି କାଲି ଲୁଚେଇକି ଥୋଇଥିଲି ମିଠାଟା ଅଧିକା ବୋଲି ଆଜି ସେଠି ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଉଛି ଦେ ମୁଁ ଖାଇବି ଏଭଳିଆ କଥା ଏମିତିରେ ତ ଦିନ ଯାଏ ଫାଳେ ଇଆଡ଼େ ଫାଳେ ସିଆଡ଼େ ଫାଳେ କୁଆଡ଼େ ଆହୁରି ଦିନ ଅଛି ଦେଖିବା ଆଜି ଦିନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି ତ ରହୁଛି ପୁଅକୁ ଯଦି ଗାଧେଇକି ଆସିଛି ତାକୁ ଖୁଆଏ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବେ ଯଦି ଏପରେ ଖିଆପିଆ ସରିଯାଇଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିପାରିନି ଖିଆପିଆ ସାରିକି ଶୋଇଥିଲୁ ମା ପୁଅ ଶୋଇକି ଏବେ ଉଠିଲୁ ଆମ ଘରେ ମୋ ପୁଅ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୋ ପୁଅ ତାକୁ ତଳୁଛି ପ୍ରଭୁ ଇଭିନିଂ ହେଇଯାଇଛି ଘର ଦ୍ୱାର ଓଳିଆଳି କରିଦେଇଛି ବାସନରେ ମାଜାମାଜି କରିଦେଇକି ଘର ଓଳେଇ ଦେଇଛି ଲୁଗାଟା ଚଉଥିବି ପୁଅ ଏଠି ପକେଇକି ତା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ ଭାବୁଛି ଉପର ଯିବି ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରକୁ ପୁଣି ଭାବୁଛି ଯିବିନି ଆଉ ଦେଖିବା ଚାଲ ରାତି ପାଇଁ ଅଟାଟା ଚକଟି ଦେଇକି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଟାଇମ୍ ଯଦି ହେବ ଯିବା ନହେଲେ ନାହିଁ ଯିବାନି ଆଉ ଦେଖିବା ଯିବା ନ ଯିବା ମୁଁ ଅଟା ଚକଟି ଦିଏ ତାର ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି କ୍ଷୀର ପିଇବେ ସିଏ ତାପରେ ଶୋଇବୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଖାଇଲେ ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ଏମିତି ମୋ ଦିନ ଯାଏ ତ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହେବା ରହୁଛି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ରହୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ମାଇ ୱାଚିଂ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଲି ରାଧେ ରାଧେ।